Hello guys, good morning. Suno guys, oh. Yan, malapit lang dito sa pwesto ko guys. Sa may kuwan yan guys. Yan, oh. Kabilang kanto lang guys, oh. Dito sa may Makati guys. Ang lakas, oh. Kawawa yung mga tao dyan guys. Dito yan sa may Makati guys, sa may malapit siya. Santa Ana. Santa Ana Manila, boundary ata yan guys. Boundary na dito, Santa Ana tsaka Makati. Ayan, lakas, oh. Kawawa yung nasunugan dyan guys. Ayan. Thank you guys.